So guys, modol na kung baka oh, basta kaon na dool dayon ni, basta kaon na. Ali dari, dapit. Ali. Gutom na jud ni siya guys kay gahapon wala man ni nako matagad. Kaon ko no nga dili na to hungitan. Ana lang, practice pod. Tiguang na ra ba ka? Mag-practice na kag kaon. Padaplin tabi, dari dapit, dali. Dari dapit. Na. So, sus magpahungit gyud gi ikaw lang good. Ayo lang nang hungit. O sige, hungitan na to. Dali na, dara. Tiguang naman ka magpahungit-hungit pa jud.